Okey. Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Jadi kita akan belajar pula tentang kesan teknologi kejuruteraan genetik dalam kehidupan. Okay. Jadi kalau kita tengok, cikgu ajar apakah itu GMO, genetic engineering contohnya, ataupun pengubahan sejarah kejuruteraan. Jadi benda-benda ni kan kita ubah untuk menambah baik, contohnya tumbuh-tumbuhan, atau kita menambah baik ciri-ciri fizikal, contohnya ataupun dalaman haiwan. Okey, jadi kalau macam kita buat genetic engineering ataupun GMO, genetically modified food, contohnya kita akan dapatlah pokok yang contohnya macam berbuah lebat, okey, ataupun buah-buah pokok yang tidak mudah dijangkiti penyakit, ataupun tidak mudah kena bakteria, virus. Okay, jadi itulah guna dia kita ada genetically modified food ataupun penggunaan genetic engineering. So we use genetic engineering method or genetically modified food for us to gain more better crops, or maybe we will have a better animals with characteristics. So for example, we have better crops with that have more fruits than the normal one, or we will have fruits that trees with higher immunity against diseases, or we will have trees that is not easily infected by bacteria or viruses. That's the reason why we have GMO, or that's the reason why we have genetic engineering. Okay, so satu lagi contoh cikgu ada ajar kamu kan, ikan. So contohnya ikan yang ada saiz dahulu, okay, ini adalah saiz asal. Tapi setelah kita buat, kita modify kan ikan tersebut, kita akan dapatlah ikan yang lebih besar contohnya, ataupun ikan yang lebih banyak isi, ataupun ikan yang menghasilkan lebih banyak telur, ataupun ikan yang cepat matang. Jadi ini adalah fungsi genetically modified food. Okay, yang paling ketara adalah yang cikgu pernah ajar. Ini adalah saiz asal dan ini adalah saiz yang setelah kita modify. Okay, jadi benda ni contoh. Okay, kita ambil DNA yang kita mahu. Okay, kita transform, kita masukkan, kita letak dekat petri dish. Lepas tu kita masukkan di dalam plant dan kita akan biarkan. Okay, kita akan biarkan plant tersebut yang mempunyai ciri-ciri yang kita mahukan. Okay, so we do everything, all the modification is in the lab. Okay, we using tissue culture cells, and we insert it inside the designated plant, and then we will do plant breeding. Then from that, the plant will have the characteristic that we want. Okay, maybe a better crops, provide more fruits of crops. So this is how you do genetically modified organism or food. Okay, satu lagi contohnya kita buat tissue culture. Okay, kita buat tissue culture pisang. So contohnya kita ambil, okay, kita ambil sampel, kita ambil daripada bahagian-bahagian tertentu. Okay, bahagian-bahagian tertentu daripada pokok. Okay, contohnya kita ambil daripada batang. So kita masukkanlah di dalam ni, kita sterilkan dan kita masukkan di dalam tissue culture. Okay, kita masukkan di dalam culture kita yang ada agar. So agar tu adalah sterile, dia tidak ada jangkitan bakteria, dia tidak ada jangkitan virus contohnya, ataupun kulat. Jadi di dalam agar ni dia ada nutrien. So daripada batang kecil ni, okay, daripada batang kecil ni sahaja kita boleh buat banyak sangat pokok-pokok. So maksudnya contohnya kalau kita ada tissue culture ni, contohnya kita cuma ada satu pokok. Contoh, so kita potong-potong beberapa bahagian pokok tu, dan kita boleh dapat contohnya 5. So daripada satu batang kita dapat 5 pokok baru. Tu maksudnya kita guna tissue culture. So
So for example, if from one plant, okay, one plant or one banana tree, then we will take a part of the banana, and then we will do tissue culture. We will get 5 more banana plant. Okay, this is how do you do your tissue culture. So ni adalah cara-cara lah macam mana kita ubah, kita dapat yang kita inginkan, kita dapat yang lagi sihat ataupun yang tidak mempunyai bakteria, tidak mempunyai kulat. Okay, jadi bila kita buat semua ni, dia ada kebaikan. Okay, dia ada kebaikan dalam genetik. So contohnya kan, kalau kita buat saringan genetik lagi contoh, kita boleh tahulah kalau kita punya baka contohnya, kita punya manusia contohnya, manusia tu adakah ia mempunyai buta warna? Okay, adakah ia ada hemofilia? Adakah dia ada albinism? Dan kita boleh cegah daripada berlaku. So kita buat saringan dulu semasa contohnya masih dalam kandungan contohnya, jadi kita boleh tengoklah bayi tu adakah dia akan menjadi ada buta warna, adakah dia ada hemofilia. So hemofilia macam cikgu ajar tu lah, yang dia luka, dia susah untuk sembuh. Albinism menjadi putih. So benda ni kita boleh tengok dulu sebelum, contohnya ibu sebelum bayi tu lahir pun. Okay, salah satu lagi terapi jin, okay, kita boleh pindahkan DNA dan kita akan ganti dengan jin yang rosak atau mengalami mutasi. So ni adalah kebaikan-kebaikan kita buat penyelidikan genetik. So this is the reason why we do our genetic research, because we can detect whether the baby have hemophilia, albinism, or we can repair any gene that are in default or have mutation. Okay, so there are ways to that we can use to benefit in this genetically research. Okay, so ada banyak sangat positif impact. Contohnya macam cikgu ajar GMO, okay, makanan-makanan. So makanan-makanan ni kan, kalau kita buat makanan tu akan dia mempunyai tahap yang lebih lama, okay, tahap hidup yang lebih lama. So maksudnya benda tu tidak mudah rosak, okay, dia tidak mudah buruk. So it has a greater shelf life. Okay, contohnya tomato last longer. Okay, so disease and herbicide resistant. So maksudnya dia tidak mudah kena penyakit. Lepas tu drought resistant. So maksudnya bila tidak ada air, okay, dia masih lagi boleh hidup. So improve nutritional content. So pokok-pokok yang kita sudah modify, okay, makanan yang sudah modify, dia punya rasa ataupun dia punya nutrition pun lebih baik daripada yang asal. Okay, tapi setiap benda ni dia adalah dia punya keburukan sendiri. Okay, so contohnya kita tengok GMO. So GMO soya kacang soya tu, so dia tahan dengan semburan racun, okay, dan dijual dengan harga murah. So dia ada kebaikan. Berbanding dengan contoh macam ni, dia memanglah dia terpilih daripada semburan racun serangga. Okay, tapi yang ni dia boleh tahan. Contohnya kalau ada petani yang gunakan racun serangga, so soya GMO ni dia tidak ada masalah. Okay, dia tidak ada masalah. So dia tumbuh cepat juga. Bandingan ni pertumbuhan semula, jadi yang tidak ada GMO, so dia lambat. Okay, so tapi setiap benda ni ada keburukannya. Okay, so ada keburukan, dia mahal, costly, so must be performed in a lab with special equipment. So benda ni hanya boleh dilakukan di dalam makmal. Macam cikgu ucap tadi, tissue culture makmal. Okay, so kamu transformasi pun berlaku dalam makmal, dan terutamanya kita ada ethical issue. So ada yang percaya benda ni akan ada negative impact, okay, dan juga benda-benda lain yang tidak diketahui, okay, impact benda-benda yang tidak diketahui jika kita buat kejuruteraan genetik. Okay, so there are also other unknown disadvantage
if we continue using genetic engineering. Okay, sebab ni lah kita tengok dekat slide ni ataupun video ni, kita belajar tentang kebaikan dan keburukan. Sebab setiap benda tu, GMO dia ada juga kebaikan, dia juga ada keburukan. Okay, so kebaikan dia adalah kita boleh merawat penyakit pada peringkat awal. So maksudnya dari awal lah kita boleh tengok, oh bayi ni apa penyakit dia. Sebelum dia keluar pun kita boleh tengok, okay? Melalui dia punya kromosom, susunan, kita boleh tengok lah sama ada dia ada Down syndrome ke, okay? So, tapi keburukan ni adalah makanan modifikasi genetik menyebabkan alergi. So, ada yang tidak sesuai dengan GMO, ada yang mempunyai kesan-kesan buruk yang lain. Okay, so pembiakan menghasilkan hasil tanaman yang lebih berkualiti. So, kalau kita guna GMO ni adalah yang makanan berkualiti. So, we have our crops, we have our animals with a much better quality. Okay, so tapi keburukan di sini adalah penyelidikan genetik menyebabkan kepupusan sesetengah spesies kerana diganti oleh variety baru. Okay, so makanan modifikasi genetik menghasilkan makanan yang lebih bernutrisi, lebih banyak variety. So when you do your genetically modified food, we have food with much more nutrition value and also much more variety. Sebab kita ubah-ubah kan, so dia ada pelbagai. Okay, tapi keburukan dia adalah kemungkinan sifat tertentu tumbuhan yang diubah genetik terpindah kepada rumput lalu menghasilkan rumput yang tahan penyakit dan pestisida. So bila kita buat genetically modified food, kita ada crops, kita ada tumbuh-tumbuhan yang tahan pestisida, okay, dia tahan racun serangga semua tu, dan juga kita ada pokok-pokok yang tahan daripada penyakit. Tapi ada yang risau, okay, benda ni kalau kita buat genetically modified organism, takut kalau ciri-ciri ni jatuh ke rumput. So rumput tu pula yang akan ada kebaikan, akan ada shield, dia akan ada upgrade daripada rumput-rumput yang biasa. So we are afraid maybe, okay, just maybe this genetically modified characteristic will fall, okay, or will be introduced to the other leaves, to the other grass, okay, and it will make grass with modified characteristic, better characteristic. Jadi lagi satu, kita takut pengklonan. Okay, kita takut pengklonan, contohnya manusia ataupun pengklonan haiwan-haiwan. Okay, jadi pengklonan haiwan-haiwan ni dia akan mengancam spesies lah, okay, dan juga dia boleh mencegah kepupusan. Jadi ini adalah kebaikan dia. Tapi pengklonan juga dia akan menimbulkan masalah moral, etika, agama. Jadi maksudnya macam kita bermain sebagai Tuhan. Are we playing as gods? Because kita ubah, kita buat ni lagi hidup lama. Jadi dia rasa macam kita bermain sebagai creator. Okay, so setiap benda ni ada positif, negatif. So untuk positif, we have taste better, grow faster, more nutritional value, resistant to insects, pesticide, and we can solve food shortages in developing countries. So shortages in developing countries. So maksudnya kalau ada masalah makanan, kita buat GMO ni, jadi dia lagi cepat. Mungkin daripada 6 bulan, 2 bulan dapat sudah hasil. Okay, so dia laju. So yang ni negative impact adalah antibiotic resistance. So susahlah untuk kita lawan kalau ada bakteria. Okay, new allergies, mungkin akan ada alergi baru dekat manusia. So negative impact dekat ekosistem dan juga economic impact on other farmers and pesticide manufacturers. So dia ada impact terhadap petani-petani. Sebab dulu kita guna konvensional, tapi kalau kita ada GMO, maksudnya kita ada impact kepada petani-petani punya hasil lah. Okay? Jadi seperti biasa, kalau kamu ada apa-apa soalan, kamu boleh tanya cikgu.